ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ଟିକେ ରହିଯିବା ପହଲା ତ ଆମେ ତାହାକୁ କିଛି କହସନ୍ ଦେଲେ ଯାକ ପାଇସନ୍ ବୋଲେ ଯାକ ଯାଏସନ୍ ଏନ୍ତା କଥା ସବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ ଟିକେ ଆଉ ଛୁଚା କଲା ଦିନ ମଡ଼ାନେ କାଣା ଧାନ ବାହାରିବା ଆନି ପାଆ ଯେ ଆଜି ଆପଣ ତ ଯାଇଥିଲେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପକେ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଭାଇ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ମୁଇଁ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି କହୁଛେ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି କହୁଛେ ମୁଇଁ ଆମର ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରୁ ତାପରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲିକି ମୋର ବହୁତ ଅଛି ଯଦି ହେଇପାରବା ବେଲେ ଗୁରିଟେ ମୋତେ କାଣା କାଣା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେବେ ଟିକେ ବକ୍ତବ୍ୟ बहुत धन्यवाद। जय विश्वकर्मा लुहरा समाज कल्याण मंडप प्रतिष्ठा एवं लुहरानपुर उत्थापन जुगरे एवं मोचासीन दिवा आमर वर्षा सिंह बरिया महोदय एवं दीदी महोदय एवं पाइकमाल ब्लॉक चेयरमैन महोदय एवं आउ मोर काका एवं समस्त मोर लुहरा मुई दीर्घ 2008 समय गोटे आदिवासी मान्यता पाइबार लगी आम चक्र दादा आमर गहन जे नईन मोहन कुसमिया तांकर पाके जाइल जेनटा कि स्वर्गत विजय आज्ञा आमको डाकी और से समय आदिवासी मान्यता देवार लगी प्रयास करते मुझे बहुत बहुत धन्यवाद और सदगति निमंते जय विश्वकर्मा बाबा की कल्याण मंडप के जेनटा कि मार्बल टिके लगेदेले भल होता एवं लुहरान बुढ़ी जेनटा कि भल करी हवा बोली मोर जेनटा कि बाउंड्री भी कहबार लगी चाहूँ समस्त को देखी आज मत बहुत खुशी लगुचे से जा हो ये जगहटा गोटे पवित्र पीठ।